vuole qualcosa anche a spesa o tutti, anche ordine. ወሰፕ ዩቲዩብ ዛሬም ባበዱ ቪዲዮቻችን ተመልሰን መተናል። ዛሬ ደግሞ የምናደርገው ምንድነው ዴሊቨሪያችንን እየሰራን አት ዘ ሴም ታይም የራሳችንን ቢዝነስ ክሬኤት ለማድረግ እንሞክራለን። ሳይድ ባይ ሳይድ ምንድነው ያሰብኩት ሀሳብ መሰላችሁ? ዴሊቨሪ ስናደርስላቸው እኔም የራሴን ዴሊቨሪ እንደማደርግ ለብቻዬ ዴሊቨሪ እንደማደርግ ኮንታክቴን ሰጣቸውና እነሱ ለብቻ እኔን እንዲጠሩኝ ለማድረግ እሞክራለሁ። እንደዛ ሲሆን ፍጥነት ይኖረዋል። ቀስ በቀስ ይሄ የዚህ ግሎቮ የሚባለውን የዴሊቨሪ ወደ ራሳችን ማምጣት እንችላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እምነት ክሬኤት ማድረግ ነው እነሱ ላይ። አይ ዶንት ኖ ቤዚካሊ እንዴት ጣሊያንኛው ነው ዋናው፣ እንዴት አሳምናቸዋለሁ የሚለውን እስቲ እንሞክራለን። ሌትስ ጎ። ኦኬ የመጀመሪያ ዴሊቨሪያችንን አግኝተናል ከኬኤፍሲ። ከኬኤፍሲ እንትን ለማግኘት እንሞክራለን። ኖት የምንጽፍበት ነገር ኬኤፍሲ እዚህ ፊት ለፊት ነው ያለው። አክሴፕት እናድርገው። ደን ዊል ሲ እንዴት አድርገን ራሳችን ኤክስፕሌን እንደምናደርግ። Grazie. Ok, adesso ok, grazie. Hello? Ciao, sì, 504. Daglielo pronto per favore. Daglielo che io. 9048? Cosa? No, lui che deve liquidare. Lasciarti. Queste qua che sono di quell'ordine? ኦኬ ኦርደራችንን እያደረስን እንዴት ነው ራሳችንን ኤክስፕሌን ልናደርግ የምንችለው? ቤዚክ ቲንግ ራስ ማስተዋወቅ፣ ራሳችንን እናስተዋውቃለን። ከዛ ዊ ሃቭ ቱ ኤክስፕሌን አወርሰልፍ አይደለ? አይ ቲንክ ዊ ኒድ ጀሚናይ እዚህ ጋር። ኦኬ እንወርዳለን አለችኝ እዛ ጋር። ልደውልላትና buonasera. Ok, anche te. Ciao, buonasera. Ok, devo. Grazie. Solo questo è tutto qui? Solo questo. Ok, grazie. Scusa, mi chiamo Kirra, sono studente qua. Altre a Glovo lavoro anche in proprio. Okay. Se volete qualcosa posso lasciare il mio contatti per te. Ho un numero. Dimmi il tuo numero. Ok, 35. Aspetta, lo mando. 35 14 10. 14. Grazie. Ti è arrivato il numero. Ok, grazie mille. Ciao. ከሆነ ሰዓት በኋላ አንተ ጋር መደወል ይጀምራል ማለት ነው። በአንተ የሚተማመኑ ከሆነ ፈጣን ከሆንክ ቀጥታ አንተ ጋር መደወል ይጀምራል ማለት ነው። ሆፕፉሊ የመጀመሪያችንን ስራ እስከምናገኝ ነው። ከዛ በኋላ ግን ይቀላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፒዛ ወርልድ ከሚባለው ሬስቶራንት እንትን አግኝተናል፣ ኦርደር አግኝተናል። ምን የምናደርገው ከፒዛ ወርልድ ካርዳቸውን እንቀበላቸውና ከካርዱ ጀርባ ስማችንና ስልካችንን ጽፈን ለከስተመሮቹ እንሰጣቸዋለን። Ciao, 909 809. Ma sono qui in preparazione.
Grazie. Conferma pica. Ah? መጀመሪያ የማንን ነው የምናደርሰው? የ959 ያ ማለት ከላይ ያለው ማለት ነው። ኦኬ ፐርፌክት። ይባላል ከስተመሮቹ ስልክ እያነሱልኝ አይደለም እና ስልክ ካላነሱልኝ ማድረግ የምችለው ከስተመር ኖት አቬለብል ኦር አን አቬለብል የሚለውን አረግና ቢያንስ አንድ ቻት ማድረግ አለብኝ። ቻቴ ላይ ምን ያለው አይ ኦልሬዲ ጽፌላችኋለሁ አይ አም ሂር ብዬ ማለት ነው። ከዛ ባክለውና ኖቲፋይ አረጋችኋለሁ። ልክ ግሎቮን ኖቲፋይ ሳረገው 10 ደቂቃ ጠብቅ ይለኛል። ከ10 ደቂቃ በኋላ ደግሞ እስቲ ካልመጡ የሚፈጠረውና ያለን ከመጡ ደግሞ ሰተናቸው ኤክስፕሌን አድርገንላቸው እናልፋለን ማለት ነው። ስለዛ አሁን ግን ደጋግመን መደወል እንቀጥላለን ማለት ነው። 10 ደቂቃ እንትን እስከምትል ኦኬ ሶ ሃይ the last floor በሩ እኮ ዝግ ነው ብለው ላስት ፍሎር ብትለኝ ኦኬ ሜቢ የመጨረሻውን እንድደውል ሊሆን ይችላል። ኦኬ ኦልሬዲ ከፈቱልኝ። እሺ ወደ ላስት ፍሎር እንወጣለን ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች መክፈል አለባቸው አይደል? 14 ከ50 መክፈል አለባቸው። ናይስ Ciao, buonasera. Ciao amico. Ciao. Ok. Ecco. Ciao, grazie, buona Ciao. serata. Scusa, Amara e anche altre a Glovo io lavoro in proprio, so se volete qualcosa E per chiamami. contattarti? Posso lasciare il mio contatto? lasciami. Ok. Com'è? Fammi uno squillo. Non avere il suo numero. E io non c'ho da dartelo, dove te lo posso dare? Posso scritti per tu? Ah sì, aspetta un attimino. Vai. Ok, ho qua. Ok, 35. Qualsiasi posto? Se vuole qualcosa anche a spesa o tutti, anche ordine. Ok, faccio grazie tutto. mille. Grazie. Grazie mille, ciao, buona buonanotte. Ciao. Scusa, come posso trovare Palazzina G, Genova? Mi sa che è dall'altro lato. Sì. Devo... Sì, non è questo compartimento. Sali dritto da qua. Qua? Ah, ok. Sì. Poi? Guarda dietro i portoni, non mi ricordo qual è. Nel portone ci sono già Sì, scritti sì. G. Sì, Oh. dovrebbe essere di qua. Ok, salendo grazie da- mille. Ciao. Ciao, buonasera. Grazie. Qua. Ecco. Grazie. Ah, scusa, anche altro a Glovo io faccio il lavoro in proprio. So, se volete qualcosa, puoi chiamare per me. Ah, ok, se bisogna di lavoro, sempre... Sì, puoi chiamare per me. Posso Ok. lasciare il mio numero? Sì, per te? certo. Ok.
Continuamoci il numero della lampada del camaturo. Grazie. Sono studenti qua. Di cosa studi? Informatica. Informatica. Sì. Vabbè, mi sento il tuo numero, dai, scrivi. 35. Se volete qualcosa, subito. Perfetto. Grazie. Ciao.